বিপিএল জইন করার কারণটা হল আমি আগতে বিপিএল পথে আছিলো নাকি এতিয়া আমি বিপিএল ভাল পাই আনে আমি বিপিএল জইন করছো। কোনটো প্রাইমারি পড়া হয়? প্রাইমারি সাউথ ইস্ট বাঁশবাড়ি। কি আশা কৰিব যেহেতু আজি ইউপিপিএল জয়েন আজি বিপিএল জইন করার আশা যেগুলো আমার সমস্যা আছে সমস্যাগুলো যাতে সমাধান করা পার মানে আমি যাতে রাইজক অলপ মৰম কৰিব পাৰো এই কাৰণত আমি বিপিএল জয়েন কৰিছো। কেইজন জয়েন কৰিলে আজি? আমি 102 জন জয়েন কৰিছো। 102 জন। ডেভেলপমেন্ট কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ এৰিয়াত? আমাৰ এৰিয়াত ডেভেলপ হৈছে হোৱা নাই মানে এর মাজতে আছে আর কি নাকি এতিয়া আমি যিমান পাইছো মানে আমার ইয়াত দালালটো বেশি আছিলে পাইছো আমি কোনো দালালের অত্যাচারত আমি সঠিক পাওয়া নাই। এতিয়া ইপিবিএল যেইটু করছে আর কি আমার পক্ষে খুব রাজ্যের পক্ষে খুব ভালো হয়েছে আমি তার কারণে ইপিবিএল জয়েন করছি। বিপিএফ সরকার সময়ত কেনেকুৱা আছিলে কাম কৰা? ইমান কাম করা নাই নাকি যদি টুকটাক কিছু কাম করেছে কিন্তু মানে এইরকম নাই কিন্তু দালালের সংখ্যাটা বেশি আছিল। ইতেন ইপিবিএল সরকার আসাত দালালের পরিমাণটা কমে গেছে যার জন্য আমি ইপিবিএল কি ভাল পাই আমি ইয়াতে জয়েন করছি। एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानफारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by the थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमी बागानफारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।